अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। ये था वो ऐलान या पैगाम जो उर्दू ज़ुबान में मुस्तफ़ा अली हमदानी की ज़ुबान से सबसे पहले अदा हुआ और फिर आनन फानन चहार दांगे आलम फैल गया और दो कौमी नज़रिए की सच्चाई पर मुहर सबत हो गई। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने इस ख्वाब की ताबीर मिल गई जिसके लिए उन्होंने लाजवाल कुर्बानियों की वो दास्तान रकम की जिसकी मिसाल तारीख में मिलना मुश्किल है। आज से 77 साल पहले 27 रमज़ान 1366 हिजरी बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और आज 14 अगस्त 2024 है। हम अपने मुल्क की आज़ादी की 77वीं सालगिरह मिली जोशो जज्बे से मना रहे हैं। आज हम अपने घरों, दुकानों और गाड़ियों पर चांद सितारे वाला कौमी परचम लहराकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम आज़ाद मुल्क की आज़ाद कौम हैं। पूरे मुल्क में सरकारी तातील होती है। हर शहर, गांव और तालीमी इदारों में पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का इनेकाद होता है। क्या इन सारी तकरीबात, जश्न, मेलों, ठेलों और मिली नगमों के दौरान कभी हमने ये सोचा है कि क्या ये सब कुछ करने से क़याम पाकिस्तान का मकसद हमने पूरा कर दिया? क्या दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पर हमने अलग मुल्क बनाया, इसकी असास इन्हीं चीज़ों पर है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का महज नारा बुलंद करने से हमें वो सारे फ़वाइद हासिल हो जाते हैं जिनकी खातिर हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी इज़्ज़त, माल और जान की कुर्बानियाँ दी, और बुज़ुर्गों ने अपने बच्चे, बच्चों ने अपने बुज़ुर्ग, बहनों ने अपने भाई, नौजवानों ने अपनी जवानियाँ और माओं, बेटों, बहनों ने अपनी इज़्ज़त अपने वतन के लिए कुर्बान की थी। क्या हम इश्क और जुनून से मिलती है आज़ादी की रूह को समझते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। अब हम ऐसे मकाम पर खड़े हैं जिसे वजूदो अदम की सरहद कहा जा सकता है। अब 77वें साल में गलतियों की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अब हर एक लग़्ज़िश, हर गलत फैसला हमें नाकाम रियासत की तरफ धकेलेगा। अब हम माजी का मातम न करें, ये बहुत हो चुका, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे हमसाये में अफ़गानिस्तान हमसे बेहतर हालत में है। ईरान सारी आलमी पाबंदियों के बावजूद अपने शहरियों की ज़िंदगी आसान कर रहा है। भारत अपने तासुबात के होते हुए अपनी जनता को मेयारी ज़िंदगी दे रहा है। उसके ज़र मुबादला के ज़खायर कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश, जिसे गदागर का कशकोल कहा जाता था, उसने अपने आप को संभाल लिया। मलेशिया हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, उसे महातीर ने इस्तेहकाम दे दिया है। चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, वो अब दुनिया की दूसरी मईशत बन गया है। हमें ये एहसास पैदा कर दिया गया है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी कौमें जो कर सकती हैं हम भी कर सकते हैं, मगर हमें करने नहीं दिया जाता। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो किसी नज़रिए पर वजूद में आया है, और वो नज़रिया क्या है? वो नज़रिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हम इस नज़रिए को महज दस्तावेज़ात से निकाल कर अमली शक्ल देने की सही करें, इस सूरत में हमारा मुआशरा तब्दील होगा। अगर मुआशरे में तब्दीली महज खोखले नारों से आनी होती तो न जाने कब से वो तब्दीली आ गई होती। लेकिन हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि मुल्क की सारी सूरत हाल देख कर लगता है कि हमने अभी तक दुरुस्त समत पहला कदम भी नहीं उठाया, बल्कि गलत समत में भी इस कदर दूर निकल गए हैं कि दुरुस्त समत के आगाज तक आने के लिए भी काफ़ी मेहनत दरकार है। यहाँ किसी ने मुल्क को तुर्की और पेरिस बनाने की बात की तो किसी ने रियासत मदीना का खुशकुन नारा लगाया, लेकिन अवाम के हाथ कुछ ना आया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम महज नारों की दुनिया से निकलकर अमली ज़िंदगी में कदम रखें। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और खुद मुख्तारी के लिए काम करें। यही वो वक्त है कि जब हमें इन अहम नुकात पर तजदीद अहद करना होगा और तरक्की की राह पर गामजन होना होगा। हमें अपने मुल्क में इत्तेहाद व यगानगत को फ़रोग देना होगा। मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहिब और ज़ुबानों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा डालना होगा। कौम की इज़्ज़त का बराह रास्त ताल्लुक़ उसकी तालीमी इस्तेदाद और मेयार से होता है। हमें तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि हम आलमी सतह पर मुसाबकत कर सकें। इसमें तो दो राय नहीं कि हम तालीम के ज़रिए ना सिर्फ जदीद उलूम व फ़नून में तरक्की हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपनी अखलाकियात और इक़दार को भी मजबूत कर सकते हैं। आज जो कौमें तरक्की के मैदान को लीड कर रही हैं, उन सब ने अपने निज़ाम तालीम को वक्त की दौड़ के साथ जदीद और मजबूत किया और उसे तरजीह अव्वल में रखा।
پاکستان کو اقتصادی، سائنسی اور تکنیکی میدانوں میں ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی سطح پر اپنا مقام مستحکم کر سکے۔ جدید ٹیکنالوجی اور کاروباری مواقع کو فروغ دینا اہم اور اشد ضروری ہے تاکہ نوجوان نسل کو باعزت روزگار کے مواقع مل سکیں۔ سیاست دانوں اور حکومتی اداروں کو شفافیت اور دیانتداری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو اور ملک کی عزت میں اضافہ ہو۔ شفاف حکومت عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاست غلاظت میں لتھڑ چکی ہے۔ مفاد پرستی میں ملکی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ اشرافیہ کا پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مفاد پرست اشرافیہ قلب کی صورت میں جڑیں جما چکے ہیں۔ شفافیت جمہوری نظام میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل بار بار نہ صرف ٹوٹا بلکہ روندا جاتا رہا ہے۔ غیر جمہوری سوچ کے غلبے نے جہاں جمہوری سیاست کو پنپنے نہ دیا، وہاں کوئی جمہوری ادارہ اپنے قد کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دیتا۔ بانی پاکستان کی ساری جدوجہد جمہوری تھی۔ ان کا فلسفہ حیات اور تعلیمات کا محور و مرکز یہی نقطہ رہا ہے جسے ہم پس پش ڈال چکے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قائد کے فرامین کی روشنی میں تجدید عہد کریں اور ان کے پاکستان کو عزت دیں۔ پاکستان کی ثقافت اور ورثہ ہماری شناخت کی بنیاد ہے۔ ہمیں اپنے ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے اور دنیا کے سامنے اپنی ثقافتی خوبصورتی کو پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا ہماری متنوع ثقافت کو جان سکے۔ پاکستان مختلف رنگ و نسل کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ سیاہ چین کے برف پوش وادیوں سے لے کر سندھ کے ساحلوں تک تہذیب و ثقافت کا حسین امتیاز اسے نمایاں مقام دلاتا ہے۔ رنگ و نسل کے اس حسین امتزاج کو اس کا حقیقی مقام دینا اصل میں پاکستان کو عزت دینا ہے۔ ہمیں عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تاثر قائم کرنے کے لیے سفارتکاری اور تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ عالمی معاملات میں ہمارا فعال کردار ہمیں عزت و وقار کا حامل بناتا ہے۔ آج کئی بین الاقوامی ایشو ایسے ہیں جن کے حل میں پاکستان بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وہ یہ کردار ادا کر بھی رہا ہے۔ تنازع کشمیر، جس کا حل پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں چاہتا ہے تاکہ جنوبی ایشیا کا امن مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ اسی طرح تنازع فلسطین کا بھی پرامن حل خطے کی سلامتی سے جڑا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ان تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ مختصر یہ کہ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کو عزت دے کے بیانیے کے ساتھ اس دن کو منانا چاہیے۔ یہ بات ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے وقار اور عزت کے لیے اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ ہمیں ہر لمحہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی عزت اصل میں ہماری ہی عزت، اور ہم سب کو مل کر اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس بار اس عزم کے ساتھ ہم ایک متحد اور مضبوط پاکستان کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ یوم آزادی منانا ہوگا۔ انہی ہی بنیادی نکات کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی قوم کی عزت و وقار کو بلند کر سکتے ہیں۔ ملک کی عزت میں اضافہ تب ہی ممکن ہے جب ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری اور عزم کے ساتھ نبھائیں۔ پاکستان کو عزت دینے کے لیے ہمیں اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنی ذاتی، سماجی اور قومی زندگی میں عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط اور باوقار پاکستان چھوڑ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔